Думать надо, каждый 2, 5, 1, 7. Настрой крепкий, как костюм Тони Старка. Так-то, игра в 16 тактов. Только факты, только так, без дешевых интриг и мата. Для меня бодряк, как для Папайи шпинаты. 8 утра примерно, Nokia верная меня будет голосом камелеонера. Полчаса игнорить тело, мозг, тело. Ложусь поздно, УР знает свое дело. Предпочитаю делать свет, ибо цвет победы. Ими должны быть как минимум зубы и кеды. Подумай дважды, прежде чем бросать косые взгляды. Ты как на ладони у парней из засады. Понимать надо, выше лезешь, дальше падать. Но меня не остановишь даже при таких раскладах. Я не в погонах, чтоб зачитывать права. Но напомню, зачем тебе голова? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. 25, 17, типа мы тут аннигилируем стереотипы. Гламур, агилеры, классика, моп, тип, думай, выбирай. Качай так череп, кроме привередливый. Ветер северный, мы делаем вид намеренно. 2517%. Мама, не горюй, респект Гоши Куценко. Дверь, ключ, замок, район, мой участковый, толстый, как райкон. Патрон на нашем логотипе, значит, что наши темы разрывными. Вам в мозг фигачил небесный босс. Дал мне задание, даже если апокалипсис. Внимание, никаких компромиссов. Элвис покинул здание, вылет в космос. На раз, два, думай, человек, ведь у тебя есть голова. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Раньше не понимал, как бит минимал может в течение 5 минут держать зал. Магия, не иначе. Теперь ясна задача. Меньше слов, больше хуков, меньше звуков, больше кача. Проектов куча, времени мало. Дефолиант, 25-17, отрицалы. 10 лет в этой каше, руками машем. Учим молодых, уважаем старших. Вырезка, выше сорт, а не липкий фарш. Жарим мясо для наших, засада продакшн. Другие жалуются, мол, опять пережестили. До нашего продукта надо дорасти. Игра в 16 тактов, игра на вылет. Московский экспрессионизм в сибирском стиле. Запоминай мелодию, запоминай слова и думай, зачем тебе твоя голова. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы видеть, губы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Никто не сможет меня остановить. Никто не сможет меня остановить. Никто не сможет остановить. 2, 5, 1, 7. Ага. Никто не сможет меня остановить. Se baña una vez. Otro muerto. Un verre de whisky. Otro muerto. ¿Qué corre? Ça verra pas venir. ¿Qué otro? Porque no. Comment ça vient? ¿Vas bien? Ya lo he matado. Tu le verras pas venir comme quand ça tire. C'est l'histoire Non, non, d'un mec qui stress, veut se refaire stress. comme Vladimir. Mais ça va mal finir, c'est des cités, c'est pas des gamineries. Big rap des grammes de Machichi, il fait pas de graffiti. Dans sa tête c'est GTA San Andreas ou bien Vice City. Comportement d'OG respecté comme CG.
La rue l'identifie, les délits s'amplifient. Les Yankees l'enrichissent, mais délaissent vite le shit pour liquider de la coke. Faire tapiner des putes et la reçue des autres. 43 Maroquis, jamais très loin de ses côtes. Tu vois, je te parle de quel genre de mec? Il traîne avec Zepec, mais c'est pas Travis Scott. Il aime la rue d'Ascot. Et les A7 Campi en 2012 au placard, il cantine. Mettons jamais pour des centimes, plus rien peut l'attendrir. Il baisera pas Sandrine, il baissera pas son jean. J'avoue c'est gore, mais la prison le rend de plus en plus fort. Distribue que de la mort des kitschis qui s'engorent. Il fera pire encore. 3 ans plus tard, il rebéton, rebelote à Nanterre. You fucking shit, man. Avant sa mort, juste avant qu'on l'enterre. Il veut de l'or et se repentir pour pas goûter l'enfer. La rue et les affaires lui ramènent fort. La prison ferme. Encure tous les conseils, bat les couilles des grands fers. Pour récupérer du genre, l'esprit sait comment faire, fait ça sans commentaire. Mentalité de gangster. Y'a que des fils de pute qui lui cèdent le cancer. Toujours dans les transferts. De Villeneuve à Saint-Ouen, il a fait des pleins phares. Y'a que devant le commissaire qu'il est plus très bavard. Remets tout à plus tard, respecte tous les bubards. Il arrive quand tu pars. Y'a qu'en promenade ou dans les cités que t'as déjà dû le voir. C'est un arabe au cœur noir, moitié kosovar, un mexicain notoire. Moi je sais qu'il aime trop boire et rester en attaque. Il connaît toutes les plaques des équipes de la DEP et les mecs de la BAC. La police le débecte mais faut bien qu'il s'adapte. C'est au placard que les jours se répètent. Je l'ai déjà vu faire des grammes de zipette à l'aveuglette. Dernièrement je l'ai vu de mes yeux, il crossait son voisin. Apparemment c'est son cousin qui braque les magasins. Calcule pas les vagins vu qu'il aime trop l'argent. Cousine il a pas le temps, c'est un vrai attaquant que dans les déplacements. Il sait déjà les branches, tu sais bien qu'il est grand. Lui dis pas qu'il est temps d'arrêter tout ça. C'est un pur yakuza, il peut mourir pour ça. Et baiser la cosa, faire une tutorina avec Provenzano. Généralement il baise des putes et il mange au McDo. Il possède pas de château, c'est pas El Chapeau. C'est juste un vrai charreau, tu vois déjà le tableau. Il fait jamais de cadeaux, que des raptas au jack pour me se rétablir. Ses plans sont établis, je te raconte toute sa vie. Tu peux la faire à d'autres, ici rien n'est gratuit, il supporte que Paris. Pour lui tout est carré comme le nord de la Corée. La rue même la maison d'arrêt, il aime trop les cités. Il nettoie son tarpé, toujours dans son quartier. C'est m'aider d'une cartel, ils font ça l'île Saint-Denis. Bicrave ça comme Barisdel. Avec tous les esprits, la police l'interpelle. Il revient d'Endoven ou bien d'Anterpen. Les esprits sombres sont, c'est pas un socialiste ni un franc-maçon. C'est juste un grand garçon qui boit des revêts de whisky sans glaçon. Et ma grande, s'il te plaît, fais pas la belle. Si il t'acquienne au gym motel, je te pas de prix Nobel. Je te donne 2-3 conseils pour faire un peu d'oseille. Prends ta chaîne, mets-la sur Viva Street ou sur Sex Model. Achète Lucy Fontaine, tu vas faire un bordel. Paris c'est pas LA, c'est Mexico et Medellin cartel. Vincent c'est Diesel sur le périphérique. Et Loulou c'est Derrick, la départementale passe comme en Amérique. Y'a beaucoup de gens qui flippent, la moitié savent que ça peut aller vite. C'est nous les rats des villes, c'est pas une tragédie. Manige le casse dédié, les autres se travestissent. Pendant qu'on investit sur de la bonne machichi qui t'a béton l'été. Le charbon c'est le métier, le jargon bien salé. Pour sortir d'un guépier, ici c'est les cités, je te déconseille d'y mettre les pieds. No, bro. Fuck, hay otro, vale, espera. Otro muerto. Le voy a hacer un poco de fuego de supresión, hermano. Queda aquí resguardado. Me tiro una piña, me va a matar. Vale, Gunner. Gunner. Hostia. ¿Pero por qué? ¿Quién se lo explica? ¿Pero por qué no mira? ¿Por qué? Ah, no lleva a decir. ¿Por qué no mira su tío? Espérate, voy a recuperar toda la estamina que todavía estoy viendo de que está toda la partida que no viene nadie, pero seguro que está toda la partida un campero ahí en la montaña. Es que me ha puesto lo que sea que me va a disparar mientras que vengo. No te digo, tío. Espérate, Luego decimos que el... What? Are you Russian? Yes. Блядь, так я тоже русский чмо. Я тоже русский. Ah.
Мне похуй. На тебя. Schwarzet, no. Y de ahí tampoco. Y con que toques tierra estás muerto. Espérate. Uy, chaval. ¿Ya esa piedra? No, esa piedra está muy baja, esa activa las minas. Dale clip a eso. Yo. Okay. Yeah. Okay. Nice. Let's go. Let's go, let's go. Knife in hand. Knife. No problem, no problem, Do okay. you want me to drop you my gun? No. Go with knife Okay, and no but I problem. still got some stuff if you need. What? Go with knife and no problem. I cover you. Okay. Yeah. Okay. Nice. Let's go. Let's go.